Dame ni bata na sumurong siyan saluhut na roha ima mga ramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Kuriani Tuhan Yesus Kristus hatani di bata tu kita saluhut na di minggu Advent na paduahon sadarion. Imana nienet sian Evangelium Lukas bindu tolu mamuka mai sian ayat sada saha rodi onom hujahahon ma di tonga-tongata. Pasapulu 5 tahun hina rajaan ni Kaisar Tiberius uju Pontius Latus manggomgomi luat Judea. Ditikini akar raja Naopaton, si Herodes di luat Galilea, si Filipus dongan nasaama di luat Iturea dohot Trakonitis, si Lisanias di luat Abilena, uju si Hannas dohot Kayapas si tuani malim, Roma hatani di bata tu si Johannes anak ni si Sakarias di halongonan. Gabi ditopot ibana masando luat humaliang batang aik Jordan. Di jamitahon mapandidion hamu baon ni roha laho pasesahon dosa. Hombar tu natar surat di buku parjamitahon ni panurirang Jesaya. Suara ni naman jojo di halongonan. Pature hamuma dalam dituhani, pahornop hamuma si dalananna, ikon gohan do nasa rura, jala si parejeton do nasa dolok dohot butul-butul, si patigoron do na beku, jala si pados-doson namar buki-buki, jala idaon ni nasa daging do haluaon nasian di bata, ima sahatna. Di hamuna amanami do inanami namar minggu di garijaon dohot di jabu taparata jala tapatanak ma tapabagas majolo satokin aha do sasitong na lapatan ni minggu Advent mangihuton pangatur ni amani huria na parjului ikon lewatot tado ikon bolusot tado 4 minggu na ginwaran na minggu Advent. Asa masuk kita tu pesta nabalgai, pesta hatu tubuh ni Yesus si paluai. Aha dosa sitong na Advent. Adong 4. Na parjolo Advent ima parningotan, ingatan manang kenangan, di panagamon ni akka panurirang di padan narubi, di haroroni si paluai. Jadi molo tapatupa Advent pola 4 minggu padodot, nata ingot do panagaman paimaimaan ni akka panurirang najolo di haroroni si paluai 100 tahun di paima di tagam nasida si paluai manang Kristusi napaduakon aha do Advent ima panagamon dohot panumonomuon ni hurian sinuaeng di ari haroroni Kristus nabalgai harorona padua halihon di bagasan hasangaponna. Molo Advent na parjolo nakin bernuansa ke masa lalu, kenangan masa lalu. Maka lapatan ni Advent na paduahon ima antisipasi tu tiki nanaing roh. Ima haroroni Kristus di ari nasangapi. Napatuluhon. Ahado Advent ima panagamon dia kana porsea di haroroni di bata di ngoluna siapari. Tatagam do roh Kristusi di bagasan hasangaponna di ari parpudi. Ale los tapaima do tatagam do harorona di ngolutta siapari di nuaingon. Marhite pangalusion na di akatang yakta. Huria na managam do kita. Debas yak kita managam manang paimay-mahon hamalumon na siyan debata. Debas yak kita paimay-mahon asa mardinggan mo sa ibana dohot kilwargana.
Deba siya kita managam ari ajalna. Deba siya kita managam asa mula denggan ekonomina. Deba siya kita managam asa dibasa-basahon di bata anakon tudasida. Dohot akapanagaman na asing. Diat fenon ma taingot. Diat fenon ma tapabaga sude tangiang sihirimotay. Tangiang panagamatay. Napaupaton. Ahado adven. Ima panagamon manang pangaradio ni Huria di pesta hatutubu ni Jesus. Mangihuton ama ni Huriai dang boy pitor marpesta Natal Huriai. Mangihuton ama ni Huriai ikon jolo mangarade rohani Huriai. Andorang so di pestahon Huriai hatutubu ni Jesus si paluai. Ala dada pesta portibi, pesta Natali, pesta Banua Gijang doi, pesta haluaon na pinatupan ni dibata doi markiti-kiti anakna ala nii ikon mangarade do Huriai opak minggu. Jalaganuk minggu tapagala malilin. Sada lilin di minggu Advent na parjulu. 2 lilin di Advent na paduahon. 3 lilin di Advent na patuluhon. Jala anon di tanggal 10 Desember tapagala ma opak lilin. Lapatan na lam jonok ma. Lam sikok ma pangaradiota di pesta hatutubu ni Kristusi. Di bagasan opat pangatusyon Advenima amang inang. Tapagbagas Lukas 3 natajahanakin. Biado kita maradven di bagasan pangatusyon na opati. Biado kita maradven songon panumunumuota di haroroni Kristus di arina balgai. Manang di panagamota di haroroni di bata di bagasan ngulutta siapari. Nang di bagasan panagamota manang pangaradiota nang di pesta Natali. Marhiti-hiti Lukas 3 ayat 1 sahat onom ditogihok kita tutulu hal. Naparjolo. Asa taguruhon muse sian si Johannes pandidii mangorong. Asa taguruhon muse sian si Johannes pandidii mangorong. Supaya kita belajar kembali dari Johannes pembaptis. Menahan diri. Beraskese. Di dia do tinggal si Johannes pandidii. Di Halongonan. Penterjemah Bibel. Menterjemahkan gurun pasir Halongonan. Aladang ditanda uputta gurun pasir. Dibain mahalongonan lapatan na inganan na macelongo, inganan na macelungun, inganan na macelanga, sunyi senyap. Siani do hata halongonan. Alani mirip do hata halongonan do hata halungunan. Marhua si Johannes di halongonani, di parhorsihani di gurun pasiri, marbahudung. Papulik dirina rabdoho akka donganna asa martangiang. Payason dirina. Alani dido akka parhapistaran sian komunitas eseni do si Johannes pandidii. Ima komunitas nama mulik sian hariburon sian hatoropan. Lau tu padang pasir, lau tu halongonan asa di sina sida paimaimahon debata. Ngamunjung pabulik dirina asa hibul rohana sida tu di bata. Alani di buku nabadiai imbulu ni unto do ulosna pakaianna. Johannes Pembaptis memakai kulit unta sebagai pakaiannya. Si hapor do si tua ni loba do panganonna. Itu semua mentinggal kita di biara. Da pola ikon mamuli kita tu tombak. Tu inganan na lungun, tu inganan na longo da pola. Aletong do ikon guru honota biado sikap na mangorom dohot makonghom. Amang inang sian langgatan na badiaon barani do amando sada mara na matsay balga di hak Kristenon Protestan. Sada mara na matsay balga di Huria Kristen Protestan lumobi di hak Kristenon bata. Ima agoan sikap asketik kita. Aguan sikap asketik kita
dang tatadda be pangoromon, dang tatanda be subang, dang tatanda be puasa, dang tatadda be makkohom. Rugi do kita di sini. Tohodo nani dok ni hata ni dibata sude do boi pinangan, sude do boi ni inum, sude bodoi ni ulahon di bagasan roha mauliate, ale tongdo ikon marguru kita mangorom doko makkohom. Mangorom si panganon, tang sude si panganon ikon nalangon di sadatiki. Mangorom si inumon, mangorom makatai. Mangorom baladjo, mangorom marpesta, mangorom margadget, marmedsos, bu ikon boto ondo mangorom menahan niri niba. Gabe murah, gabe pejet do hapor seotai, gabe pejet do hak kristenotai, molo dang tatadda be, dang taboto be mangorom menahan diri. Mulut dang boy be kita menahan diri makatai, dang boy menahan diri mangan, dang boy menahan diri minum, dang boy menahan diri belanja, dang boy menahan diri manang ahape, susah maha kristenotai. Alania manginang di masa advenon, da pola ikon lao kita tu halongonan, sian songon si Johannes pandidii, ale tong do ikon guru honot tamuse, nama ngorom doh makkohomi. Kita harus belajar kembali sikap asketik, menahan diri. Ada waktunya kita mengatakan tidak kepada makanan. Ada waktunya kita mengatakan tidak kepada godaan untuk membeli atau berbelanja. Ada waktunya kita mengatakan tidak kepada godaan untuk berbicara dan untuk melakukan banyak hal dalam hidup ini. Puasa, asa takas tabigi hatani di bata. Walau taboto mangoro mamanginang, dang takas be hatani di bata boy tatangihon tabigi. Imana parculo, napaduahon, ahamana boy buat totes yan Lukas toluon, asa tau pauba roha ng parangeta, songon impola ni jamita ni si Johannes pandidii. Asa tapauba roha ng parangeta, songon impola ni jamita ni si Johannes pandidii. Supaya kita bertobat, mengubah hati, perilaku dan karakter kita. Sada do impola ni jamita ni si Johannes pandidi pauba hamu marohamuna. Na jolo di doko ni mana itu akka bangso ni di bata, di topi di humaliang Jordani, sonari saha mahatai nang tukita, tuhamu nang tuau, pauba hamu rohamuna. Dakolan tu Israel na jolo hatai, pauba hamu marohamuna. Dakolan asa disuraton di almanaki, gabe topi ni minggui, ikon na saha do hatai tuhamu nang tuau. Amang inang, hata hamu baon ni roha, manang pertobatan marasal sian hata metanoia, namarlapatan pembalikan arah, perubahan pola pikir, perubahan paradigma yang menghasilkan perubahan total dari perilaku. Dada holan panosolion satokin, dada holan lungun ni pakilalaan sangombas, dak lapatan ni hamu baon ni roha, pembalikan arah, perubahan paradigma cara pandang, perubahan karakter yang nampak dalam seluruh hidup. Di parateateo kamu do nakin gombaran nasian buku panurirang maliaki beado digombarkon di bata di buku maliaki natajaha natabege songon epistel nakin. Dua di sini bain gombaran ni di bata na parjolo api panopa, napa duahon sabun panuci. Buka hamu muse maliaki tolui aha digombarkon di bata songon sabun panuci, babarani hudo panurirang maliaki manggombarkon di bata songon sabun panuci, songon deterjen lo payason pakaian na kotor. Songon api panopa
Namano pasere dohot peraki. Alania manginang. Biado kita maratfen. Manang ahape atpeni. Manang si ingoton panagaman di padan narubi manang adven di bagasan lapatan na namanumu-nomu aroroni Kristus nabalgai manang namanagam harorona di bagasan ngulutta siapari manang panumu-numuon di pesta Natali biado kita maratven tapauba marohata mangihuton si Johannes Pandidi molotajaha amang inang di ayat-ayat na mangikut tulu matanda hamubaon ni rohai. Ada 3 tanda konkret pertobatan menurut Yohanes Pembaptis bila kita baca ayat-ayat sesudahnya. Naparjolo gabe para siroha. Dido ibana isi hamunapuna 2 baju leok kamu matuna hurangan. Marbagi marasiroha mahamu alanii halak na makolit halak na holan mamikirkon manarikon diri na sadiri dang bertobat dopei mangihuton si Johannes Pandidi halak na makulit naso na holan diri na disarihon dang bertobat dopei ala mangihuton si Johannes Pandidi sada tanda konkret pertobatan ima gabi parasiroha jolma. Tanda na paduahon molotajaha ayat na mangikuti korupsi ido dido ibana tuaka si jalobeo na rotu ibana unang buat lobisian natinotopon buaton muna amang inang molotahatai korupsi unang tabereng jolma na asing unang tabereng jolma na digijang dirita sadiri matabereng. Au dang maila mando mulai kelas 4 manang kelas 5 SD ngahuboto korupsi. Ale di Medan na julo dang korupsi istilah nami korup do. Mulai suruh makwa manuhor sakilo gula hutuhor sia ons. Asadong boy mangalak manuhor kacang Arab. Ape di pamasu omak may itu toples gabi habotoan ma. Huboto do memarkap. Mula dido tuhor majoon. 1.000 rupiah hudo ngana be oma 1.100 manuain. Humarkap. Huboto do membain kwitansi fiktif. Tekes SMA au huboto do membain kwitansi fiktif. Dang adong hutuhor buku. Ali hudo hutuhor buku tulis. Dohok lana asing. Di bagasan minggu-minggu Advenon amang inang jamitan ni si Johannes Pandidi tanda pertobatan ni ikon sodo kita hata kita dohu pake hamu nang au sadiri ikon sodo kita sian perilaku kecurangan di bidang keuangan manang korupsi manang didiai ala adong do tolu lembaga na mace potensial subur perilaku kecurangan ekonomi manang keuangan na parjolo lembaga keluarga diriku mahu hatai mate mau puku walau ingot umur 12 tahun dau dituhor disuruh mahami 3 halak dana ti paupuna manuhor paku utab bayahami do hargana. Tapi dana do PBC. Lembaga keluarga sangat potensial untuk mendidik orang berperilaku curang di bidang ekonomi. Ala di lembaga keluarga jarang do kita meminta mangido kwitansi. Molo tasuru anak kota belanja jarang do dia kwitansi na. Jala dang tapareso. Dang tace tutokoi. Ala ni lembaga keluarga sangat potensial menyuburkan perilaku curang di bidang keuangan. Napa dua hon lembaga pendidikan. Ala di lembaga pendidikan kekuasaan otoritas ada di tangan guru dan adong naboi mamareso. Di mana ada instansi atau lembaga yang sangat penuh dengan otoritas dan tertutup, di sana juga subur perilaku curang di bidang keuangan. Napa tuluhon di lembaga agama.
di lembaga agama. Karena bisa jadi orang kita sadar manang so sadar, memakai aura rohani, memakai bungkus-bungkus label-label rohani, lau menutup perilaku kecurangan, alani jamok makita. Molo tutusi tutudo HKBP neng berkontribusi, molo tutusi tutudo HKBP neng berkontribusi pasohon korupsi di negara, tamulai masian keluargata, tamulai masian sikolata, tamulai masian huriata, sian garejata, sian lembaga agamata. Tanpai mangikuton si Yohanes Pandidi dang bertobat dope kita. Dang bertobat dope kita. Napatuluhon. Molo tajaha manginang ayat na mangikuti mahata ni si Yohanes Pandidi tuaka soldadu unang pake hamu kekerasan lau masih hepeng. Unang dobo hamu. Jadi ala di leon senjata tuaka soldadu sering tergoda do soldadui mamake senjatai kekerasani lau mandobo manang melakukan kekerasan untuk memeras. Jala didok si Yohanes Pandidi naso jadi baheno ni hasabapon ma gajim ninna. Di minggu-minggu Advenon amang inang bison makita paubahon roha, paubahon parange, paubahon hasomalan, paubahon akan naporlu siubawoni. Dang sude ikon siubawon. Dang sude ikon siubawon ale molo sositong. Ikon ubawod do, ikon barani do kita mangubay. Ido tanda na bertobat. Dingot tamu do molo najolo adong drama Natal, sandiwara Natal, dibain matanggal 24 Desemberi makuling magiring-giring, tarbigema silent night malam kudus disima bertobat anak natakangi. Au barani mandok dang tohoy. Molo tohodo neng bertobat unang paima tanggal 24 Desember mulai sonari ma. Muladong neng bertobat sian hasomalanna, sian parangena na sositong unang paima tanggal 25 Desember. Sonari ma. Ido tadana na tutusi tutu kita manumunomu Kristus si paluai. Na paturuhon jalan parpudi. Biado kita maratfen tapature madalam di jahuba. Mari kita perbaiki jalan untuk Tuhan. Ulau ni si Yohanes Pandidi ima songon si totas nambur perintis jalan di si paluai. Dangda si Yohanes Pandidi si sambuton manang si tomu-tomuoni ale Jesus no. Jalalas do rohani si Yohanes di si dang ibana si tomu-tomuon Jesus do. Gari di paserep si Yohanes do diri na mando dang au mesiasi. Gari membuka tali ni si patuna dang tama au ninna si Yohanes Pandidi. Alania manginang biama kita mendapat inspirasi sian si Yohanes Pandidi. Asa kita be radi gabi si totas nambur, gabi perintis, gabi pelopor, gabi fasilitator di Tuhani. Mungkin kita bukan lagi orang yang harus membuka jalan bagi Tuhan, tapi memperbaiki jalan bagi Tuhan. Kudang dohala, dang ulu, dang lomorohana gabi perintis. Somal na kita mamilit, dang gabi perintis manang pembuka jalan. Ale gabi si tumu-tumu makita, si sambuton makita. Ido sada na ikon taguruhon sian si Yohanes Pandidi tapasere marohata. Tadok masongon na nidok ni si Yohanes Pandidi ang goau ikon lam tumek-met na do ale Kristus si ikon tumbal gana do. Unang balik sa kita membesarkan diri kita terus menerus sampai akhirnya dang tarida be Kristus i. Naparpudi sahali amang inang dakolan hepeng nabuy korupsyon. Dakolan hepeng nabuy korupsyon ta. Termasuk do hamuliaon ni dibata. Boy do sadar manang so sadar. Tatakko hamuliaon ni dibata. Tebuat tu dirita. Jalai do pangunjunan tua kapandita.
Ido pangunjunan tua kasih tua. Ido pangunjunan tua ka aktivis gereja. Ditako, dibuat hamuliaon ni dibatai tu dirina sendiri. Alisi Yohanes mengajar untuk kita las marohata, gabi si totas nampur, gabi fasilitator, gabi pelopor, gabi perintis jalan di Tuhani. Asa masuk Tuhani Tuhan ngoluanom, asa masuk debatai itu negara om, asa masuk debatai itu ngolutta siap hari, masuk tu bagasan rohata, tabuka madalan, tapature madalan, asa marsangap ibana, asa disada tiki. Asa disada tiki tabigi endeni suru-suruan namando hasa ngapon ma di dibata na di kijang dame ma di tanoon. Amin.